مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصة نقطة خلاف. اختلفت الآراء وتضاد الحديث حول نتائج الانتخابات الثلاثية جد سلبية. لإثراء النقاش نستضيف اليوم في عدد جديد من حصة نقطة خلاف كل من السيد مزيان مريان، عضو مؤسس لكونفدرالية النقابات الجزائرية المسماة CSA، والسيد عمر تقجوت، عضو قيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. أيها السادة، أهلا وسهلا بكم. ولكن قبل الإثراء أو النقاش في الموضوع، نتابع سويا الفيتيار الذي أعده الزميل أحمد قارة. في اجتماع للثلاثية التي جمعت بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل يوم الأحد الفارط، تم التوقيع على العقد بالأحرف من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وممثل عن أرباب العمل. ويهدف هذا العقد إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي وتشجيع الحصول على مناصب العمل وتعزيز الشراكة. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد أكد أن هذه الثلاثية ستكون تاريخية، ولكن الأسئلة التي تطرح والتي يحوم حولها غموض. هل الثلاثية كانت انتصارا للنقابات المستقلة التي كانت دائما تردد أن الثلاثية ستكون سلبية، أم أنها كانت انتصارا للباترونات؟ من هو المستفيد الأول من نتائج الثلاثية؟ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية حول إلغاء المادة 87 مكرر، في حين كان العمال ينتظرون من الدولة رفع الأجور. أيها السادة، مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. تابعنا الفيتيار، وربما كبداية للنقاش في الموضوع نطلب منكم تعليق، ان كومنتير، تعليق حول ما سمعناه وما شاهدناه. سي مزيان مريان. شكرا على الدعوة. العفو سي مريان. شكرا. في البداية permettez-moi de dire aussi encore une fois de condamner l'exclusion des syndicats autonomes alors que c'était prévu par la bouche du Premier ministre d'être au moins observateur. Vous savez, moi je dirais une chose. Le gouvernement doit se démarquer des démarches culturelles dépassées des années 70. On est en 2014 avec tout le changement géostratégique, que ce soit au niveau régional qu'international. Des méthodes de travail doivent changer. Ailleurs, les gouvernements associent les syndicats même à la prise de décision, et ceci pour éviter les conflits sociaux. En Algérie encore une عكس fois ذلك العكس في الجزائر. يعني شفنا أكثر من سي عمار حضر، أنا ما حضرتش، 8 ولا 10 syndicats du patronat مع الزملاء de l'UGTA et aucun syndicat autonome. Alors qu'il y a quelques années de ça, et il y a une année de ça, كنا في سيدي فرنج invité par le Conseil national économique et social. المجلس الوطني الاقتصادي. نعم. حضرت كنقابات كما حضر الاتحاد العام للعمال الجزائري. On a apporté notre humble contribution في الورشات. نعم. وتكلمتوا وطرحتوا الانشغالات تاعكم. انشغالات، حضرنا في لي ديبا. كنا ايضا مع لا كوميسيون بن صلاح، يعني استقبلونا في رئاسه الجمهوريه، ناقشنا، اعطينا اقتراحات تاعنا. والان نتاسف ونتساءل لماذا انكور اون فوا هذا الاقصاء؟ يعني وعدونا نكونوا اوبسيرفاتور، ولكنكم لم تشاركوا لم نشاركون ولم تعطوا الراي تاعكم في الموضوع. لا الراي في لي ريزوليسيون، راح نتكلموا على لي ريزوليسيون، ندخلوا لي ريزوليسيون، راح نتكلموا، جبتهم جو لي زي يو بار لي ريزوليسيون دو لا تريبارتيت راهم هنا، ثم راح نتكلموا في الموضوع. ولكن نتاسف جدا مرة أخرى على اقصاء النقابات المستقله من الثلاثيه من هذا التشاور. سي عمر تقجوت، ربما تعليق على ما شاهدناه وما رايناه في الفيتيار
اللي اعدوا مره نعاود باش انا نرفع الشيء اللي كان قال في الفيتيار، وهو الكلمه الاخيره اللي ترددت من طرف الصحفي، يقول العمال كانوا ينتظروا زياده في الاجور. نظن الثلاثيه هذه كانت مبرمجه عندها اشهر، يعني نعم مبرمجه، وكان عندها زوج اهداف، او الهدف اللي كان مرجو اليها وهو نقطتين. النقطه الاولى اللي هي مرتبطه بالاقتصاد الوطني، والنقطه الثانيه اللي هي 87 مكرر، اللي كان هو مطلب يعني عمالي منذ سنوات، منذ 97 خاصة بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. 97 نعم. اللي كانت المركزية النقابية تطالب بإلغاء هذه المادة نعم. اللي كانت هي مادة من ناحية تقنية ومن ناحية يعني حتى الاجتماعية كانت ثقيلة، كانت تقلت يعني بحدة على كان عندها يعني وزن سلبي على تطور الأجور داخل المؤسسات نعم. والمرافق العمومية نعم. والهدف اللي كان مرجو من هذه الثلاثيه الالغاء تاعها، واليوم توصلت وتلغات، وهو الا يعني استرجاع يعني ce qu'on appelle une injustice, ça veut dire le rétablissement d'une justice, parce que la 87 bis هذا 87 مكرر اندارت في وقت وين كانت فيه ازمه ماليه وازمه اقتصاديه نعم. على البلاد، وحنا نعرفوها في اطار وهذا يعني انا باش الراي العام يفهم. موجوده اليوم ازمه في اوروبا، الثلاث بلدان يعني اللي هما موجودين في أزمة كبيرة، وهو اليونان والبرتغال والإسبانيا والإسبان. ils ont pris des décisions draconiennes par les bailleurs de fonds، الناس اللي عطاتوا لهم الصور qui sont peut-être la famille et les autres institutions financières bancaires. l'Union européenne en premier عطاو لهم الصور، ولكن داروا عليهم شروط زوج نقول عليهم، وهو البعض c'est la réduction du salaire de 20%. D'accord. Ou le bas, c'est le gel des salaires pendant une période. Donc, les moments de crise sont connus. اليوم احنا جوزنا لا كريز تاع 94 والبلوكاج دي سالير بقى من 94 حتى اليومنا هذا، يخلي اليوم لابروغاسيون دو سيت ارتيك يسمح مستقبلا ان كل ما تكون فيه زياده elle sera traduite، يعني تترجم على كل الفئات العمالية اللي موجودين في القطاع الاقتصادي أو الوظيفي العمومي. شكرا رايحين. شكرا سي عمر تقجون، شكرا سي مريان تعليقكم على ما شاهدناه وما رأيناه في الفيتيار. دونك ندخلوا مباشرة في الموضوع. أول سؤال نطرحه على سيادتكم هو متعلق بالنتائج الثلاثية الأخيرة. الاتحاد العام وخاصة بالمادة 87 المكرر، الاتحاد العام للعمال الجزائريين سي مريان سي تقجون يقول أو يصف هذه النتائج بالإيجابية، خاصة أن رئيس الجمهورية عفوا خاصة أن الرئيس حسب أقوال الأمين العام للعمال الاتحاد العام للعمال الجزائري سيد سعيد يقول أن القرار اتخذ نهائيا، وهو قرار إقصاء أو أبروغاسيون توتال دو لا 87 بيس، عكس ما تقوله عفوا النقابات المسمات بالمستقله التي هي اكدت مره اخرى ان هذه النتائج هي جد سلبيه، خاصه من ناحيه زياده الاجور للعمال. سمريان، هل تتفقون واش قال الاتحاد العام؟ خاصه هو يقول انها سوف تكون ثلاثيه تاريخيه. تفضل. شكرا. اولا لا فيزيون elle diffère, ça dépend de quelle langue on la voit. نحن نتكلموا من ناحيه النتائج. نعم. مع النتائج. La suppression de l'article 87 bis, je pense, à mon avis, il fallait le préparer de longues années pour arriver, باش يكون عندنا le terrain favorable économique pour sa suppression. La suppression de l'article 87 bis, elle va engendrer un déficit de 76 milliards pour la fonction publique, uniquement pour la fonction publique, avec un déficit budgétaire de plus 54 milliards de dollars actuellement, à cause de la réduction très importante du budget d'équipement, l'accroissement du budget de fonctionnement. من ناحية تقنية. Donc, هذا يجب أن نوجد
الوجد الارضيه لهذا الشيء من زمان. Depuis 97, il fallait qu'il y ait une pression permanente sur le gouvernement pour arriver à un terrain comme celui. Mais la pression a été faite. La pression a été faite. Il n'y a pas eu de pression. Si, les c'est pas en changeant les lois que l'on peut changer l'économie algérienne. C'est en changeant de politique. Je vais extrapoler. Il fallait, comme je viens de dire, préparer le terrain. On vient de dépenser 680 milliards de dinars. Actuellement, on est obligé d'attendre 2015. Qu'est-ce que ça veut dire? Les conditions économiques qui كنا تحت ضغط الFMI حتى يومنا هذا ما تغيروش. لماذا ما تغيروش؟ Parce qu'avec 680 milliards de dollars, on peut faire des merveilles. Malheureusement, ça n'a pas été fait et c'est pour cela qu'on est en train encore de tergiverser avec les conséquences. ولكن بصفة عامة اسكو تعتقدون أن هذه النتائج تاع الثلاثية هي نتائج إيجابية لا نستطيع أن نقول إيجابية parce que c'est des résolutions. On va rentrer profondément نقطة par نقطة pour démontrer l'impossibilité de leur application sur le terrain. مستحيلة إذا لم نغير سياسة الاقتصاد في الجزائر. الحكومة عاجزة أن توفر معيشة كريمة للموظف. ولكن الاتحاد العام يقول العكس. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle doit changer. اسمحني برك ما شفتش كلمة اللي تكلم على الفساد qui est en train de miner l'économie algérienne. Donc tout ceci, il faut accompagner le gouvernement à un changement radical, mettre des gens capables et compétents d'arriver à ce qu'on demande. Je répète, un discours totalement différent de ce qui a été dit par le représentant du نزيدك الآن lorsque نهضر مع هذا. En 96, non, en 96, le SMIC il était combien? الأجر كيفاش نقولوا؟ الأجر الوطني الأدنى المضمون. Il était de 8000 dinars. Nous sommes à 18 000 dinars aujourd'hui. Très bien. شحال كان يسوى السكر في 96؟ 5 دينار. شحال يسوى السكر الان؟ 18000. 80 دينار. 90 دينار. 80 دينار. اسمح لي برك. اذا لكي ترجع القدره الشرائيه beaucoup d'efforts doivent être faits dans ce sens. L'effort a été fait. Non, هذه c'est des lois, c'est pas avec des lois que l'on peut changer. On va voir le point de vue. Vous dites que c'est négatif, c'est Amar Tarjoud. Oui, moi je pense que c'est le plus important. Et le débat est ouvert. Ah, oui, vous pouvez intervenir. Monsieur, je vais lui couper la parole. Je pense qu'il faut quand même respecter un petit peu l'Ahor. Lui, نعم تفضل سي عمر. نعم. القضية تاع الثلاثية هذه يعني elle focalise beaucoup plus sur la 87 bis. Or qu'elle a traité, et je pense que le temps qu'elle a consacré cette journée au traitement de l'économie nationale était beaucoup plus important. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que nous sommes dans l'obligation d'asseoir une économie productive et qu'il faut tirer que la croissance soit tirée par une économie en dehors des hydrocarbures. Donc la question économique, elle était au cœur du débat. لازم الواحد يفهم باللي القضية الاقتصادية هي المحور الأساسي وما نقدرش حتى القضية تاع 87 مكرر ما نقدرش نعالجها ولا كان ما عالجناش الاقتصاد الوطني. دونك الاقتصاد هذا راه محور نقاش ومن 2009 اللي بداوا القرارات يتخذوا في قانون المالية 2009 وين بدات الأمور تمشي وتتحسس المسؤولين وتتحسس ولكن سي عمار لإيجاد حلول اقتصادية وجعل أن الجزائر تمشي في اقتصاد منتج اقتصاد صناعي منتج لخلق ثروات أخرى من غير الثروة هي الأساسية تاع البترول. ولكن اليوم ما لازمش انتم تقولوا انتم سي عمر تقجود من فضلك انتم تقولوا كاتحاد العام تقولوا هذه النتائج تاع الثلاثيه هي الثلاثيه 16 هي نتائج ايجابيه عكس ما يقوله النقابات تقول هي تقول نتائجها هي لازم نقول ايجابيه اولا القصد اللي اعطتها الثلاثيه للاقتصاد الوطني وهو دعم الاستثمار
ودعم المؤسسات الصناعية، يعني تعبئة الصناعة الموجودة اليوم وخلق مؤسسات أخرى. كل هذه النشاطات وكل هذه القرارات اتخذت لأجل جعل الاقتصاد، ça veut dire il faut créer de la richesse, il faut créer d'autres ressources. Si on peut pas parler Mais le monde du travail attend aussi une revalorisation. C'est de l'hypocrisie. Et enfin, on est en train de faire du populisme n'importe comment, parce qu'on Comment peut lorsque pas, les syndicats autonomes revendiquent une revalorisation, c'est du populisme. On demande simplement de partager la rente. Et le problème de la rente doit être un jour ou l'autre posé en tant que tel. Il faut créer d'autres ressources. Je ne suis pas le partisan de rien ou de tout. Mais il faut être pragmatique, il faut essayer d'avancer. Le problème de l'économie aujourd'hui est un problème crucial pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour tout. On ne peut pas aujourd'hui ملي نوضوا الصباح نقسموا في البترول، ملي نوضوا الصباح وحنا نضربوا شكون يدي شكون اللي ما يديش، قال هام فسدوه لهيه هام كلاوه لهيه هام كلاو شا. Il faut aujourd'hui mettre une halte. Il faut arrêter avec les politiques de la rente. Il faut remettre le pays en marche. C'est pour ça que vous dites que c'est historique et c'est positif. Historique, bien évidemment, parce qu'on pose un problème. On a posé le problème qu'il faut. Le partage de la rente, c'est la politique prônée par le gouvernement jusque-là. C'est la politique prônée qui consiste à distribuer la rente sans un apport en plus. On parle هو يقول السي عمار. je vous dis une chose. هو يقول سي مزيان. C'est pas en changeant les lois, c'est en changeant la politique. بالإرادة السياسية لنوصل إلى هذه النتيجة. ما كاش إرادة سياسية ثلاثية. حتى يومنا هذا on assiste au partage de la rente. Lorsqu'on augmente sans aucun prévalu de l'autre côté, sans aucune croissance, on va droit vers la faillite. Mais اسمح لي سي مريان، اسمعني كمل. On est d'accord. لا ولكن Absolument, c'est la rente. Mais اسمعني. تفضل. Mais qui prend cette politique? C'est le gouvernement, au nom de la paix sociale. On n'achète pas la paix sociale en distribuant la rente. Il faut qu'il y ait اسمعني برك. لا ما هو يقول لا كومبرون با، انا ما فهمتش. من جهه تقولوا انتم هذه النتائج هي نتائج سلبيه. Vous dites que c'est négatif. Vous n'argumentez pas. هو l'argumente سي مريان. هو يقول aujourd'hui nous considérons بلي الثلاثيه هي ثلاثيه ايجابيه، وتكلمنا قبل بلي هي ثلاثيه تاريخيه. إذا كانت ايجابيه يجب ان تكون التغيير سياسه الحكومه. بدون التغيير سياسه الحكومه ولا تغيير هذه الحكومه اللي فشلت يجب ان تروح ما تكونش ايجابيه. نعطيك مثال، اسمعني برك، على اسمعني عمر كمل، على استثمار. On n'a pas parlé de corruption. Permettez-moi d'en parler. C'est celle qui mine. اسمعني، c'est elle qui mine l'économie nationale. Vous pensez que les JTA cautionnent ce genre de... Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lorsqu'on débloque 1 milliard pour l'investissement, il faut s'assurer que ce milliard soit investi et non pas 100 millions sont investis et 900 millions dilapidés, bouffés par les piranhas. On vit en Algérie. On regarde la situation dont on est. Donc, ce que l'on demande, pour arriver vraiment à un taux de croissance et pour faire face à la demande sociale, il faut arriver à un taux de croissance à 2 chiffres. Actuellement, on est à peu près à 3%. Et c'est très difficile d'en arriver. On va rentrer dans les détails. Mais le point essentiel, c'est le changement d'orientation politique qui va mettre une bataille féroce. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Bon, et je pense qu'il faut maintenant traduire cette décision. يعني ترجمة القرارات كلهم تترجم في أرض الواقع. أنا ما نقولش باللي ما يطبقوش ولا يطبقوا، ولكن لازم il faut une évaluation, il faut un bilan. À chaque décision qu'il faut appliquer, il faut évaluer, il faut un bilan. Il y a une chose où peut-être on sera tous d'accord, c'est qu'on n'a pas une culture d'évaluation et de bilan. Maintenant, il faut qu'on change. باش نديروا يعني تقييم. لازم نديروا حوصلة، نقيموا كل النشاطات تاع الاقتصاديه تاعنا ونحاولوا نعرفوا وين راه ما مشيناش، وين مشينا، وين خلقنا يعني ايجابيات، وين خلقت سلبيات.
المشكل اللي راه موجود اليوم انا يظهر لي انا سي اسكو الطرح لي السؤال اللي راه موجود اسكو اون على استعداد باش نترجم كل هذه القرارات في ارض ولكن سي تقصد ان السؤال اللي نطرحه سي انا نظن باللي كاين فيه اراده اليوم يعني اراده ماهوش يعني سي با اون سامبل فولونتي بوليتيك لوي دي تو في الكونترا يقول بلي ما كاش اراده تاع الحكومه سي مريان Tant qu'il n'y a pas de changement politique, ما كاش الإرادة. Lorsque je vois les résolutions en aucun mot sur la lutte de la corruption, permettez-moi d'être sceptique. Oui, c'est le problème, on peut être sceptique parce qu'il y a ceux qui se disent il faut ceux qui vivent sur le passé et le présent, il y a ceux qui veulent vivre le présent et le futur. Donc moi je me dis que ce n'est pas il y a des partis politiques qui sont engagés en politique, c'est à eux de faire l'évaluation, c'est à eux de montrer les vertus de la politique et de montrer qu'il y a échec ou pas. Mais moi je suis syndicaliste, le syndicaliste que je suis, on a participé à une rencontre. À une rencontre, on a pris une décision. Maintenant, on fera l'évaluation qu'il faut et le temps qu'il faut au moment voulu. Aujourd'hui, اليوم في قرارات انا نكون قرارات ايجابيه وانا نعرف العالم الشغل بكري كل ما يكون فيه زياده في هذا الاداء والعمال كلهم متفقين يقولوا بلي ما يكون فيها انعكاس ايجابي على العمال لان فيه الاكثر un élément bloqué. Là, vous avez réussi à abroger. Nous avons réussi à faire bouger. Le mérite revient à l'IGPA aux travailleurs. Moi, je ne suis pas en train de dire l'accord. Les travailleurs, dans leur globalité, ont tous exprimé leur désaccord avec cet article. Il revient, l'honneur revient aux travailleurs. Je vais poser la question, M. Merian. انتم كنقابات مسمى بمستقله انتم encore une fois نولي الموضوع باش نحدوا المفاهيم تاعنا. vous avez considéré تقولوا بلي علقتوا بلي هذه النتائج السلبيه ولكن من جهه اخرى تقولوا انه il faut changer de politique gouvernementale concernant la gestion الاقتصاد الوطني. ولكن من جهه ايضا الاتحاد العام للجزائريين lorsqu'ils ont signé l'accord tripartite, ont porté également cette revendication à l'attention des pouvoirs publics. Quelque part, vous ne pensez pas que vous êtes en train de jouer sur un terrain déjà conquis par un syndicat qui a fait de l'abrogation. On ne joue pas sur un terrain conquis, la suppression de l'article 87 bis. Permettez-moi, monsieur Bettage. لازم ما فهمناش يعني à quel niveau تقولوا باللي الامور ماهيش ايجابيه. ماهيش ايجابيه دروك نقول لك دروك نفهمك. C'est du point de vue pouvoir d'achat et du point de vue inflation. Si on supprime cet article 87 bis, sans pour autant d'avoir une économie saine, اللي تجي خارج المحروقات راني نقول خارج المحروقات qu'est-ce qui va se passer? Toute cette augmentation sera bouffée par l'inflation. donc وزدنا للعمال. اعطيت لك مثال بين 96 و 2014 السميق الاجر القاعدي المضمون تاع 96 اللي كان 800,000 احسن من الاجر المضمون الان. لماذا؟ بمقارنه القدره الشرائيه. دونك سي بيان بو دو دير كو سيت ارتيكل 87 بيس سورا ابروجي تنحى ولكن واش يضمن واش يدخل لا هما يضمنوا ما سون انجاجي لي جي تي يقول لك مي سي فو مكوبي لو فيل دو ليدي تفضل معليش. دونك واش يضمن هذا الشيء؟ واش يضمن هذا الشيء؟ يجب ان يكون اقتصاد terminé avec la rente. Je suis tout à fait d'accord. En finir avec cette rente. On va droit vers le mur. رانا داخلين في الحيط إذا كان نعيشوا بالبترول. إذا حان الوقت نغير السياسة نحو اتجاه اقتصاد خارج المحروقات. عندما نوصل إلى هذا الشيء أظن. Donc vous confortez ce que dit Sitakhzoud. Je conforte, mais il faut le sur le terrain. Il faut qu'il y ait une pression sur le gouvernement. تعرف moi si j'avais la force de l'UGTA نكون في الطريق حتى يطيح الجوفرنمون. حتى يطيح الجوفرمون. اسمعني نعاود والله حتى يطيح هذا الجوفرمون بور شونجي 680 اسمعني يا سي عمار كمل 680 مليار دو دولار راحوا
مازال رانا نتكلموا. Ils sont complices du gouvernement هما. كود كومبليس الراي العام يشوف اسكو حتى الان اسمعني برك رانا نتسائلوا راهو 680 مليار رانا نتسائلوا اسكو فول سوبريمي او با. زيد اسمعني برك نزيد هذه الكلمه على لا ديفالواسيون. La dévaluation qui est en train de se faire, هذه qui est en train de bouffer le pouvoir déjà. Je suis partenaire au gouvernement. Et tous les gouvernements qui vont venir, l'UJTA restera partenaire. Donc c'est clair. Vous restez toujours partenaire. Nous sommes un partenaire. C'est tout à fait normal. C'est la philosophie. C'est la philosophie syndicale de l'UJTA, syndicalisme d'accompagnement du gouvernement. Nous sommes un partenaire. On est partenaire de lutte d'accompagnement. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Oui, dans tous les pays du monde, les syndicats sont partenaires au gouvernement. On ne choisit pas la gauche ni à la droite, mais on travaille pour l'intérêt des travailleurs avec les Même au moment, il le revendique pour l'intérêt des travailleurs. Le problème du gouvernement, ce n'est pas à l'UJTA de le faire tomber, c'est aux politiques de le faire tomber, aux partis politiques de le faire tomber. L'incapacité politique qui existe dans ce pays n'est pas à comptabiliser sur le compte de l'UJTA. L'UJTA ne fait pas de la politique, elle ne cherche pas à faire de la politique, elle n'a pas un nom à mettre au gouvernement, à la tête du gouvernement. Donc il faut séparer les choses. Nous sommes un partenaire. Et vous pensez que ils font beaucoup de la politique que de la revendication? Il y a ceux qui doutent de la capacité du gouvernement à traduire sur le terrain des décisions à caractère économique, à caractère social. On ne donne pas de chèque à blanc, mais nous sommes en train de suivre de plus près. Donc, on n'a pas de doute, on essaye de travailler et de dire. Maintenant, le GTA, la force, on nous reconnaît une force, c'est tant mieux, mais il faut qu'elle soit une force constructive. Une force, c'est vrai, qui accompagne l'économie d'un pays, qui accompagne les travailleurs. Je comprends par là, c'est Amar Takjout, je comprends par là, ما بقناش الوقت بزاف لهذا الجزء الاول ولكن brièvement على سي عمار قال لك on fait pas de la politique. On vient d'entendre une prise de position politique très importante pour les élections présidentielles et on me dit qu'on fait pas de politique. Nous on ne fait pas de politique partisane, mais rien ne nous empêche de faire de la politique économique et globale. Rien ne nous empêche de donner notre point de vue sur la gestion économique et culturelle. Pour juste clarifier, mais une prise de position politique très importante concernant les élections présidentielles, c'est politique. Nous avons pris une position et on n'a pas à rougir. Nous avons pris une position. Je ne vous demande, c'est Amar, de ne pas rougir, mais c'est une explication. C'est une prise de position politique. Oui, je vais vous conforter. Donc c'est de la politique. Je vais vous conforter. C'est de la pure politique. Oui, je vais vous conforter. C'est une prise de position par rapport à un bilan. Et c'est pas virtuel. C'est de la politique, c'est Amar, par rapport à d'autres qui ont d'autres bilans à présenter ou bien à faire valoir. C'est une prise de politique. Donc c'est de la politique. C'est direct de la politique. En un mot, M. Meriel, vous demandez à faire tomber le gouvernement, c'est une position politique. Oui, je l'assume à cause de la déconfiture économique, à cause de la situation que vivent les ouvriers algériens en général. On a pris acte d'un 280 مليار عاجز يجري خدام على الساشي تاع الحليب 87 بيس on est en train de penser لازم يطيح et je l'assume. Très bien, رايحين نوصلوا النقاش والحوار الشيق والمهم جدا بعد الفاصل في الجزء الثاني. أيها السادة والسيدات ابقوا معنا، سنعود بعد الفاصل. مرحبا بكم في حصتكم الرياضية درب الأبطال. راح نعرض عليكم رياضة من الرياضات والبطل تاعها بطبيعة الحال هو سر. لقاءات استثنائية، هكذا تشنك أبطال جزائريون، شخصي وغير شخصي في نفس الوقت. كان اللي خدمت مع سي جورج كلوني، شرفوا الجزائر في أكبر المحافل. ما تنساش انت تاني تقدر تكون هكذا. انتظرونا كل يوم سبت على الساعة 7 مساء في درب الأبطال. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا. نواصل الحوار في الجزء الثاني من حصه نقطه خلاف،
والتي من خلالها استقبلنا كل من السيد مزيان مريان والسيد عمر تقجود عن اتحاد العمال الجزائريين وايضا عن كونفدراليه النقابات المستقله. ايها الساده اهلا وسهلا بكم مجددا. سي مريان، تكلمنا في الجزء الثاني وقلتوا باللي انتم كنقابات تتهموا لي جي تي ولا تقولوا ربما باللي سي بوكو بليس ان سانديكا اكومبانياتور كان سانديكا ريفونديكاتيف دون لو سونس او انتم تقولوا ايضا انكم aujourd'hui plus que jamais il faut que le gouvernement change, il faut qu'il tombe pour réellement porter la revendication ou alors mettre en application une nouvelle politique socio-économique qui va dans l'intérêt aussi bien pour le monde du travail que pour le monde du secteur économique. Oui, vous dites on l'accuse pas. Le fait, il est là. La politique syndicale d'accompagnement, ils l'assument, ils accompagnent le gouvernement, ils disent en tant que partenaire. Mais nous, les mots ont un sens. Hein. Être partenaire, ce n'est pas accompagner. Hein. Là, si vous permettez, c'est les définitions, moi je dirais... مصطلحات مهمة جدا. مصطلحات دولية. شركاء, ils accompagnent. Ils ont accompagné tous les gouvernements, ils les ont accompagnés. C'est pas de notre rôle de faire de tomber les gouvernements. On l'appelle aussi syndicalisme d'État. Maintenant, on va pas faire c'est dommage parce que là, on est en train de demander à l'UJTA de sponsoriser, on de demande faire rien, la politique, etc. Non, vous faites votre politique syndicale, libre à vous. Nous sommes... Je dois continuer. Maintenant, concernant le politique, concernant la politique, on est des syndicats aussi responsables qui constatent la réalité sur le terrain. La défaillance, il doit y avoir une nouvelle orientation politique. Ce gouvernement, s'il ne répond pas, le président qui est responsable doit le changer. Ce n'est pas à nous de le changer. Je m'excuse. On a fait un constat sur le terrain. On est des Algériens. On vit en Algérie. Quotidiennement. J'ai donné le chiffre de 680 milliards de dinars qui n'ont pas pu mettre à l'abri l'économie algérienne, qui n'ont pas pu mettre une économie productive de richesse en dehors hydrocarbures. La rente. Dire barakat, la rente, c'est de la politique, on l'assume. Lutter pour l'amélioration du pouvoir d'achat, c'est de la politique, on l'assume. Lutter pour une économie productive de richesse, c'est de la politique, on l'assume. Mais encore une fois, on ne fait pas de politique partisane. On constate et on demande, et pourquoi pas. Il y a des compétences qui peut le président peut nommer pour mener à bien toutes ces réformes. Maintenant, allez-y. Nous revendiquons de la même manière, quand on est syndicaliste, on revendique le bien-être du travailleur. هذا مفروغ منه، هذا امر مفروغ منه. كل نقابات طالب من اجل تحسين الوضع الاجتماعي للعمال، ولكن انتم ديروا السياسه سي تقجود، تخدموا مصالح الحكومه. ديروا السياسه النقابيه، ما نخدموش مصلحه الاخر. حنا ما نحبوا نطيحوا لا حكومه ولا نديروا حكومه. ما فاشله طلبوا رئيس الجمهوريه غيرنا هذه الحكومه فاشله depuis 96 ولكن هما depuis 97 ils sont en train de revendiquer. ولكن ما تطبقش في الميدان. السياسه الاقتصاديه اللي دارها الحكومه لم تطبق في الميدان لكي تسمح لهذا الشيء. اذا الرئيس الجمهوريه لازم يتدخل باش يغير الحكومه. او الغى مثلا الماده 87 مكرر. On va revenir اذا حبيت على لي كونسيكونس. راح نشوف. تفضل سي. لو بروبليم تاعنا ما نديروش حكومه وما نطيحوش حكومه، وحنا نطالبوا بالتغيير الذهنيات وما على كل المستويات. مش قضيه تاع جوج وزراء ولا ثلاثه ولا حكومه، ولا قضيه تاع ذهنيات. هذه راهي عامه. On demande le changement de comportement, de vision des choses. Ça, c'est notre rôle. On le demande et on le fera chaque fois qu'il est nécessaire. Chaque fois que nous avons l'occasion de le dire, et on le dit. Et Dieu sait que nous avons dit des choses à ce gouvernement et on avait dit des choses autant de fois. Et vous avez fait grève, vous avez عبرتوا عن غضبكم كاتحاد العام. حنا عندنا الشجاعة الكافية نقولوا للحكومة كي ما تخدمش نقول لها ما خدمتيش. نعم.
عكس ربما نقولوا لها ما خدمتيش، رانا في الميدان دي فاسون نقولوا لها ما قلنا خدمتيش العكس، وقلنا لها بلي ما كناش متفقين معها وما تفقيش مع بعض القرارات. نعم. وقلنا عدة مرات كاين حوايج وين نتفقوا وحوايج ما نتفقوش، ولكن احنا الشركاء نعاود نكرر، الشريك الاجتماعي ما يديرش حكومة وما يطيحش حكومة. هذا من الاختصاص الأحزاب السياسية اللي هي تنافس على السلطة. نعم. وكل واحد يخدم خدمته وما يستناوش الاتحاد العام باش نديروا حكومة ولا نطيحوا حكومة. احنا ما نفرجوش الناس باسكو احنا اللي يجي في الحكومة يدور علينا. نعم. ما نديرش. إذا ما راكمش نقابة تاع حكومة. ما عندناش نقابة حكومة، احنا اللي ما نديروش. الأمر واضح سي مريان. احنا نشاركوا الأمر واضح. احنا ما نديروش حكومة، ما عندناش وزير. نعم. ما عندناش وزير تاع اتحاد العام. نعم. ما عندناش وزير الأول تاع اتحاد العام. نعم. ما عندنا حتى شيء. ولكن تقول شكرا سي تقدير. Lorsque vous accompagnez le gouvernement dans toutes ses prises de position économiques, vous l'accompagnez. Écoutez, donnez deux. Là, vous l'accompagnez même dans le négatif. Si vous posez la question, M. Myriam, je vous réponds sans détour, les yeux dans les yeux. Oui, quand on me donne 2 milliards de dollars pour remettre en ordre de marche un secteur moribond, celui du textile, pour maintenir les emplois, 20 000 salariés dans des endroits enclavés, oui, j'accompagne. Si ça vous fera plaisir, je l'accompagne. Je l'assume. Voilà. Très bien. Les yeux dans les yeux. Vous les recevez, vous l'accompagnez dans un point qui est bien précis. Et des fois aussi, ces entreprises, c'est un gouffre. Ils ne sont pas performantes. On en parle d'encourager. On va revenir. On en revient. Encore une fois encore. Les yeux dans les yeux. Je ne doute pas de la capacité des travailleurs algériens. Personne ne doute de ça. Mais on parle de la performance, on parle de l'encouragement on parle de l'encouragement de la production nationale. Il faut restructurer. Donc vous êtes convaincu سي مريان. Convaincu de quoi? واش يقول سي تقجود؟ De quoi? باللي احنا كي لوسكي الانتيري تاع العمال راني متفق نساند الحكومه. كي كونتر الانتيري تاع العمال. ولكن يقول لك انا ما ندير السياسه عكس انتم اللي ربما بعض الناس هذا هو سؤالي يقولوا باللي ان النقابات المسماة بالمستقلة تخدم اجندات سياسية. دايور على في دو سيت إليكسيون عفوا سي اسمح لي برك على في دو سيت إليكسيون vous avez organisé des grèves, vous avez appelé à des manifestations. Mais c'était des grèves programmées bien avant les élections. Si vous voulez en revenir, il faut voir la cause et non pas les conséquences. Les causes اللي وصلتنا حتى نديروا إضراب, c'est les portes fermées, véritablement fermées. Il a fallu l'intervention de la fonction publique pour débloquer. Pourquoi ils ne l'ont pas débloqué à la première semaine et on serait arrêté comme on s'est arrêté pour démontrer que ce n'est pas un agenda politique? Maintenant, lorsqu'on reçoit 200 milliards de dollars pour restructurer, qui peut être contre ceci? Moi, je dis une chose. Il ne faut pas prendre de l'accompagnement, je dis. Voilà, l'accompagnement. Mais globalement, lorsqu'on fait un bilan global et on dit qu'il est négatif, il faut revoir les choses profondément. Et j'en ai parlé, c'est vraiment très important et frappant de le répéter. 680 milliards de dollars n'ont pas pu nous faire sortir de l'économie de rente, de l'économie. C'est vrai que les 680 millions pour arriver à une économie en dehors de vraiment, sincèrement, on peut structurer tout un continent. On peut structurer un continent. Donc comment je peux être satisfait? Je ne peux pas être satisfait. Parce que je suis jaloux de mon pays. Je suis jaloux de la stabilité de mon pays. Avec 680 milliards de dollars, l'Algérie peut-être, avec une bonne gestion, serait peut-être au même diapason qu'un pays très développé. C'est ça qui nous fait énerver, c'est la jalousie de notre pays. Qu'il faut dire les choses. Aujourd'hui, le constat de M. Marian sur les 680 milliards de dinars qui n'ont pas pu régler les problèmes de l'Algérie, tout le monde en est conscient. Et aujourd'hui, la tripartite avait ressorti avec des décisions importantes concernant l'économie. خرجت قرارات كبيره من الثلاثيه. الاقتصاد الوطني هو
تاريخيه بالطبع الحالي كنت تعاود تدير انت تعاود تحط دير اقتصاد منتج في البلاد وتعطي امكانيات باش تخلق النمو خارج المحروقات ماهوش مهمه جدا. Ça veut dire que la prise de conscience مهمة جدا aujourd'hui moi j'invite monsieur Marianne il faut suivre maintenant la traduction de ces décisions sur le terrain. راني معاك راني معاك il faut traduire ces décisions راني معاك il faut les suivre. Je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord. Mais sur le terrain d'application, il y a énormément de terrain à défricher. Je vais m'en tenir à une chose. L'encouragement de la production nationale qui est le point numéro 3. Encourager la production nationale, cela suppose qu'il faut surtaxer les produits qui nous arrivent. Il faut les surtaxer. Il faut qu'il y ait une productivité et une performance de nos produits compétitifs par rapport à cela. Et en premier lieu, surtaxer. Mais vous savez ce qui nous attend. Qu'en sera-t-il en 2020 ? Où le tarif douanier tendra vers zéro comme le prévoit l'accord avec l'Union européenne. Et qu'en sera-t-il en cas d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce? Voilà ce qui nous attend. C'est tout ceci qu'il faut défricher. Laissez-moi terminer. Laissez-moi ajouter ce que vous dites sur l'Union européenne, etc. C'est vrai que les questions du tarif douanier. Voilà la prise de position. Est-ce qu'on peut appeler ça une prise de position politique? Nous avons pris une position. Si c'est une prise de position politique aussi, M. Amar, on l'assume. Voilà.